dito, shiny. Shiny, 280 pesos lang. Oh, sige sis, pag meron sis, mention kita. Pero ganito siya ha. Medium to large, mine shiny. Ganda pala nito. 280 pag Christmas party nyo na oh. So naghahanap nyo ng makinang-kinang. Kesa pag nandyan na tsaka nyo hahanapin. Mine shiny, medium to large. Pwede mo pa nga itong iikot eh. Para, yan, may arte pa siya. Pwede mo pang ipasok dyan. Tapos sikipan mo pa. Oh, ganyan na siya. I wanna play with snowman. I wanna play. Let's see Elsa. Where's Elsa? Elsa is in the snow. Okay. Small, medium size. In the snow. Yes. Elsa. In the North Pole. May ako dyan. May ako dito, Quelio. Small, medium size. For 250 pesos lang. Korean style. Quelio, 250. Mine, Quelio. Star. Yeah. It's like a shining, shimmering, splendid. Okay, up to large kasha to. Ang cute, diba? Suotin natin. Chicken Loda. Where's the little spice? But mo, sukatin mo. Ganda ba yun? White sa beach. Sa beats? Sa beach. Medium to large. Kasha. May ako dito, princess. Lakas maka-princess. Ganda ng pagkakaplanta. Princess, 250. Mine, princess. Kasha po, medium to large. Princess, 250. Princess. Merong pink, sis. Pink coat, tsaka may touch lang yung iba. Pakita ko sa iyo may mga pink ito. Sunod-sunod rin natin. Pa-coat siya, parang sheer type. Mine ako dito, medium size. Medium 180. Mine, medium. Next. Medium to large. Dark pink naman to mga sis. Mine ako dito, dark. Dark 180, medium to large. Ganyan yung braso niya. Semi-see-through, tapos may parang palektai sa harap. Next. Ito, pa-long sleeve siya. Button down. Best fit, small, medium. Yes, sis. Gray dress. Sige, tapusin ko lang ito. May ako dito, butones. 180, small, medium. May butones. O, suot ko to last. Baka gusto ni sis.